na we onyankopon aso dwen ka onipa bibiara a wohwe me odofo ba so sabe na bebetime ka odifo bibrika obetumi ahye me video no ade ama me mani abere pa na mba be kasa no mani abere pa jakokko kese na so mani abere pa asa Ghana hanom no enipa bi afa bronya ho no mo we kokko no mo kan kwase asem di kwase asem e wo Ghana hanom na asa sabe sabe media kokko no kroma enye ne ya na ni na no say abrante na wo ye fra wo sa Bishop Lumba wo me nte kura sisia no me enra eni nena me hu sese wo se adwuma wo to awudi no Bishop Lumba wo ni me Bishop Lumba me woni me wahu me da wo wasukwa no mate se wo di penta keka wanim di gwin ade ade fita keka kwanim se ye fra wo fa wo matiri mabese 99 no wo di social media na wo di matema no pa wie na nimi anado abra wo ni me wo mfrɛ me wo musa manu masɛm da osofo kaka bi atie wo ye sofo ene wo kasa wo ye sofo ene wo di atam wo ye sofo ene wo di nkofo atam osofo wo di nkofo atam na wo sa asukɔ no mana wo frɛ wo sɛ ye frɛ wo fa sɛ die bɛ sɛ Bishop Lumba no wo de wo ho kwase wo timi di obi atam na wo de ko kwatena wo kasa fide so sɛ ayi afani sɛ RTV o sɛ de ban de ban wo ne sa baba wa na wo no ne soro pɔ sɛ adwe a yabona sɛ nua mu no adwe ya de na bodua mu no sa baba wa yɛ sɛ afani wo hene ba wo hene ba sɛ wa sɛ wan no na bebe za mu ni mi wo menti kura me sa ayi no sa yi wo yala me nhwe bi na nkofo na efrefre me hani jai amen kasa na wo Bishop Lumba wo di atema ma bibia be ka me yere na wo nim na oba na me ne wane no wo ma busua wo firim wo nim the way wo sitie who born you by mistake na wo Bishop Lumba se wan kwasiase Ghana for de kwasiafo nko Mr. Thomas brother Thomas na gopo nshira wo share me video e mame so what I say brother Thomas I said wo ma ha adwene Ghana for de kwasiase ya so osofo wo su bempa kwasia ono na babo abaso wo su bempa na babo abaso wo su bempa na wasi misuro no na wo abata ma be defend wo su bempa say me ka wo su bempa wasem me ka prophet wan wasem ehini fa na wo say me ka prophet wan wasem wo say me be ka prophet wan say prophet wan oka I case no wo te say me ka say prophet wan asem ne ba ye no wo ni hu bi me si wo su bempa na nim hu bi me nsuro no I am not afraid of wo su bempa I am not afraid of anybody I am not afraid of Kennedy. I am not afraid of anybody. Whoever is involved in that case, my Redeemer lives. I can face tomorrow. Ewurade Nyankopon no mu be dini nyo. Ni pa bia da wo mu biara na mo amo waje me ho pa. Wo sa Bishop Lumba no. A wo asofo ebro sika na wo de ma be si RTV na what sam egu ho na wo gu mani mas na wo se me abra wo ni me wontumi mfrɛ me kura. Wuntimi kura mfrɛ me ekura musab sɛ minua seni na ekoso na me paacho wo susu wadwere te sɛi saa ne yɛ adwuma na mo de mo gye kakra tum botomu a na mo de dipra betra wonom na mo sesa nipa no na mo gu nipa no mas na mo se nipa no na mo di nipa no matem nipa ratem sofo kakra bi sɛ pa o mo sie wo yɛ sofo no wokasa wo yɛ sofo no wodi atem na wo te wonom kwase adwo dwan te sɛ wo nim te sɛ ebina yɛtiam kwasiampani te sɛ wo Bishop Lumba krama ba te sɛ wo kura so won faso na wo de to o maga nim sɛ ye kumi kura ye nya me ne obunya me ne ye nkumi ene me nya onuane me nya obusua ne bi ni me nya obi bia ne me nti sa na abeka no sɛ ye nkumi ampa ye nkumi because nkofo bia bo pa sɛ beka sa asɛm no na sɛ eba sɛ wo ba me so a ye nya me ne ye nkumi na me kam wate ase so nyame nkumi a wote asefo ye kwa so nyankopon kase wo kumi a wote asefo wo ye kwa obi no betumi atwa me nkwa so bi no betumi akumi a age se me bra so se awurade se odifo bibrika wo mre aso afede abrafie bedwo ahome nipa bi a betumi akumi a woni me mama fam wo Bishop Lumba ne mama fam ko betumi fam ketekete kra efiri wo twi no ko pɛ so a wasate se me bepem saa bre yi ene mama fam wo Ghana ha ene mama fam wo minya medwuma mu wo saa Bishop Lumba jimi fo kwase akurate ti se wo aboafo ti se wo dwan pa ti se wo kurase ni ba krama ba ti se wo
na wo abetena bontene wo Bishop Lumba wo abetena bontene se osofo no ye kunu kura no a ye munyama ye nkuno na no so ni mfa so ho woni ne mama go turu woni ne mama go turu woni ne mama fam wo Nyankopon kwa na hyemeden Awurade na hyemeden abepem sabri Awurade Nyankopon kwa na hyemeden abepem sabri enka sabri enka bi kwa enka sebe enka menka tasefo ho e watasefo asase so wati kwasia wo hweba bikuta nkora miensa omko school papa kuta obasa sa hwe enkofo masaka ho odwante se wo aboa e bakwa wo bi na wa be jama ka ba wo so na de ayakeka onim white abeta se ye frame wo fa ase kwasia wo fa ase no wan wa do me bad that aboa free to se wo na me ma frɛ wo mu mpanifo no wo sa Bishop Lumba no ene sa wo hene ba se wa no sa wo ba no wo to ma wa pɔ ne ho se preko no a wo no ne nase se preko a ye kokunu no wo ba wa pɔ ne ho ne nanim dobri ne ho tantan ne ho kankan ne ho nyanya wo to ma wo di mi matem me na wo ni mi wo hu mi personal da wo hu mi na ka wo me so se bi sa wo busua mu a enka wo mose kwasia na wo te wo mu edi mi matem se me ye kumi kwa ye nyam ne nkumi na osofo apia ne su ni mfa so abofu te se kwasia wo Lumba isa Bishop Lumba no wo so wo mfa so wo Lumba wo so wo mfa so wo kura wo sin kofo ntie wo Lumba no wo sin kofo ntie sa Bishop Lumba so wan no a wo RTV wo kura wo se wo kasa kofo ntie kwasia fo wo ne ma bago turu wo ne ma mafam wo ne ma mago turu wo ne ma mafam e wo Ghana asase so ya a wo nyameda so ne metiase na wo be kasa me na tia me wife wo be kasa atia me yere wo be kasa atia no wo hu ne so bada wo hu ko ba wo hu nanim da wo hu ne sere so otite da wo ne mabusua wo firi mu na wo to keka kwase asem se be ma se kwa no wo bate no kwase a wo gan abofu te se wo am se wo adwuma na wo no am se panifo bi ani adwuma ni mu na me ma frɛ wo adwuma mu ho me no manager da kasa da we am manager de sire me kasa ya no me nkasa mani ntia budwuma efo na nsa me twan asem a o manager sefo no o mbaba be ka kire me ansana jakase na so na me hwa de obefa fo afre me se sofo o kasa na wo di matem no sa Bishop Lumba kwase odimifo no o kasa na wo di matem no hwan na atimi aka kire ne se a na na wo di sofo na tem sa waye wo dai wo de wo di me besi wo ma na wo de ma besi wo na wo be di matem na de abegu social media na de abegu efene se Facebook na de abegu YouTube na wo de aju sika gu botom wo be di sika no but be fa no minimu suo de wo hawo ne amane na bebrese wo nyame ntwia muka na wo sa wo ba na ye frɛ wo efene se wo hene ba se wa ne se a so fa pia no o ko fa wo ba no wo nyame mu minimu nyina wo ntam aten wo so Yakobon kwa ni patim asem na me to me ye be ma fon se me ko fa wo ba na ko ba oba ayi uko repu oba e wo ayi efene se da motom ni fie wa de wagimi wudi nyansa hotel kwa de boy say na abofra ka cha me se me mra mesra no yale na me koya e ho nsem se bibribi me twa so kwatem ba bi na wo mo to ma na mo wan tu na mo ko fa na de betra ayi fe ne say mo TV so na mo de mu gumi mi hu fin kwase wo fa jimi fo no te class no wo fa wo gan ma me kwase na wo te class no wo ma me kraman na wo te class no wo ko fa na betra RTV ho e gunu hu fin e dia pesika de didi ana ngo fa ma me meta hu hu fin Bishop Lumba ne sa wo ne ba se wa no ana mo ko fa wo ma me no mo papa no mu nuanom e metra RTV ho na mo ngo mo hu fin na obi busuani me na maka chama busuafo se o mo nka o ma ntum nya adwuma na me onyame na frɛ me nko a onyame frɛ me o frɛ me nko a to mo no munya ma me okon ne me ko na I will fight to the end ko pem se Yakobon be frɛ me na no kran kwa so na meka na mo de mo ma sika ento no kra saa o Ghana mo nko so mo ma sika ento no kra saa na miniska ni bi ana nya we se su te ma akwaji sika duro enye we se nti ena ma akwaji sika duro se me kwaji sika duro na me de ba be ko me ko sika ni mini bi sika kra na me wono ano esome de mi nya na esome what is car na obeka je say onua na ye te onua na car no ene ya opese ono so ye te ne car ni bi me de car ye dai unim car na to adam wiase unim car me ma wisu no wiase do you know me
Do you know me? Have you ever met me before? Have you ever seen me before? Bishop Lumba. And this hour, you get I was here from what about say one. Have you ever met me before? Have you ever seen me before? I can't quite say. What is car? Car? What is car? Say you're telling me on a car, any yak, intina I Johnny Brooking hat. What is car? Car boy, I say. Wouldn't find them a show warm. Wouldn't be sure I'm a show warm. Show me the name. Me kutan kra me ensa me a responsible man. Enya kan ti am ti wiase car dey e ya wuwu dey obitimi da obitimi nya car na ya car no atimi sa ku no obitimi nya car na ya ena car no de ko hwiase ma car no say what is car na wo tu Bishop Lumba ne sa wo hene ba se wara se wan no mutika na no mo Ghana for dey sebi ebi ni nipa bi mo no enkwase asem ko na mo so se ayi efeni say osofo osu bempa afre no amanambo no osu bempa mo wambo a ekwese hwan osu bempa no wo ye hwan osu bempa no wo ye hwan se wono osu bempa ema wambo ekwese hwan ono nya sa nsem funi say na obaba ba ma ho ayi ambo na de ba de won so wa firi papa bi amanambo da na wo Bishop Lumba mo so de ankwase ase na mo te Alo TV wona mudie na mugu asofo ho fin akonfo mugu krom yar mo mudi mpa se mo bu nkofo fa nkofo yire no fa nkofo no pa wie na nwume no ana mo nkofo mo metra ayi radio show na mo nkofo mo metra Alo TV wona mo nka mo asem wo hu me wo Bishop Lumba wo ni mi jawan ma wo ni mi jawan ma wana edipa wa ko fa sa penti ha no mo wo di ayi white bia ya say your friend wo fa no beta no asuko no mate se wo so mo bo te se wo machiri ma be se nine na ne wo na wo to na wo keka kwase asa di mi matam kwase dimi fu odwan te se wo aboa ba te se wo krama furu ba te se wo Bishop Lumba wonim tantan wo ga so no ya te me wo hwe wudi agro ejabeto mo wo me na me ka kire wo na me hwe me twan sa me twan mo manager no because anopai Bishop Lumba ani wa hene ba se wa ma frɛ mo manager ne na kasa na de we manager ne sini me kasa ya no obuade e na ma jara ba fon kakra na me hwe dem kakra be se nansa me pass papa bi atie me do ba ko gina court asam na woni wa hene ba se wa kan ye se osofa pia ko e do ko fa oba no we nkwa do ko fa oba no mba be kire me e wo court ho na ba ka la se me twa so ho e ko pum se no kro ni nya be da di no asam mi nya kire die kira da ati se no kro bi e wa asam mu biara ene wo mo wa asam bia be da di me na me ka kire wo ma be ka kire se me ko bo pambo din ne ma bo ohusu bempa din ne ma ade kire ma ko bo di oba pambo me ko bo di wan ye fa sofu Kennedy ko bo pambo din me yo sofu Kennedy me ye Kennedy na ko bo pambo din me ye Kennedy na mo se me ko bo pambo din e ko bo pambo din se o pambo kura ka asem ne ho bi me ko bo pambo din wan ye fa hwana ka problem me si wo usu bempa da ka ho na me suro na me ka me si wo usu bempa ka ho Kennedy me si wa ka ho obo mo ka ho maka wie dia me ko hwe mu a enya no kura no na be ka a kire wo man nyina se osofo bofo mete se ye se wo ka ho bi na sa ta na me wa kontu na mete e na mete e ya te se na mete ma hwe ma ye mistake fine e na ma be collect se e ya te se enti ka de boni ama ye ene de hin eni pa na ba be hu se asem ne se de mete ye nya no kura sa etu abe sanity ne boni ama ye no ene de hin ayi na Ghana fo no mu bi mpa no kura yana ni pampa no kura Mati asem no ma be hunu se asem se na tie na ma sa baba be ka se o asem na me bete ye na me kan ye no se na asem no tie me pa cho mo amohwem ni mo amuti mi boni ama ye no ene de ye mo kan kire me enti se me be ka tie ne se o asem no me be hwehwe mu no enye no kure no enti eno no ni me moni ama ya na obi ama no ho so a no kan kwase asem kire ho me obusu ani wo hwema nim na wo sa Bishop Lumba na kwase adimifo be ma ho nyanganyanga se koto a ye de na si petem wo nsase kotokoro jan dimifo be ma te se wo kana ma ba te se wo na wo di mi matem me obusu ani ka be di matem
ana go fa wo fa na me go fa wo fa meta RTV na di na tem go fa ma me na wa ye timi fo tie kurase no go fa na fa me di na tem ana go fa wuni am kwasiafo no ma ye senkam wa no go fa me di wo matem ana go fa wo dwuma yefo no wo boss wo dwuma mo fa nsi RTV wo di na tem emfa mpesika ana go fa wo mfa mpesika mo so da mu di asofo atem mo so da mu di asofo atem mo so da mu gu asofo hunfi mo so da mu di asofo atem mo so da mu gu asofo hunfi kwasiasem akwa wasiasem kwa na ekoso wo mamu ha obi aso ya o man ho so na kwata social media no ka kwa asem de ope osofo bia na obi edi na tem wo na afre mi na ka nya se sofo bia no nto ye sofo wo so wa na se wo mapa na wo fa e na fre mi e ba sofo diem wo ma me e na nyin se me wo me fre mi ba sofo diem o gan kwasia te se wo sa Bishop Lumba no wo fa na se wo so wa e na fre mi se me di sofo na wo hwe me se bi dia ho ya na wo fa ayi white keka ha no ma wo so ye panyini mati ba be se nan no wo ga me abofra ho woni me fia madie woni me yire da wo ho me yire woni mabusua me yire frim woni mabusua me yire frim na wo didi me yire atam se be ma we kura na oba we da so di na chi kwasia wo gan jimifo kurase ni ba aponte ba kwasia bola so na ma me wo aboa bonkan na mudie wo sanye RTV ya obetata ono mu nansan ya uko acting kra uko so ko page makro acting kra ye fa enye RTV ya obetata ono ma wo ba ya aya no da ifo ase YouTube for ya no ma ase omo na ma obibidi eto bibidi na me na ode mbeba YouTube kwasia fa wunua no wo fa no ma me kwasia fo no mu gu akurase wo no wo fa mo kwasia fo adimi fo no ma boboda mu gu akurase wo no ko fo mbetra RTV ho na fa wo mo pesika e wo YouTube fa didi enye me kwasia eno me ni musuo ni wo ha ne manane e na me sanu di gu musuo wo na me tsia mo nyina mo ka wo na me mu me ni mo nyina wo ntem atan obi ama no ho so asofo apia oye ama no ho so asofo apia ni baba ko fo Ghana we sofo apia e na we sofo apia e na we sofo apia kwasia me obusuani anga wompe me obusuani a Bishop Lumba ne sa wo ne ba se wana ne soropo sa wo bana ne soropo se ayi asen a ya bontai no se wiem adumi wuni me yire wo hu me yire kwa bedwane wo hu me yire 1 minute wo be koto. Have you ever seen my wife before? Do you know my wife? Wo hu me yire da kwasiafo na moto na mo kan kwasiasem na jimisem ne kwasiasem sa nyana ha na obi ama na ho so na kan kwasiasem se ayi wo su bempa afre na amana ba abona baso na nye wo su bempa da be fra bo abaso onu aso na be fra wo su bempa da be fra bo abaso na hwan na no hwe kwasiasem okokodi ya se okofa wani ayi Ibrahim Vimbosi aso wanwan hwe dem kwasi ogogu no Bible kwa wonim onu no na be fra bo abaso Mate Bishop ya na nsembia ya Bishop ya nsembia ya da bia no bia so dia no sese dia omo hu se ma didini kwasi asem omode di mi nti media ko ba bia nti obi a ye na ade bia this what the software bia be bata ho so de be ya nkofo betie no na kwasi afo so keka kwasi asem no obi a kan kwasi asem obi a ye ne bibia just di be bata ho obi ye ne programmer just di me bata ho obi no ya si Bishop friend say Peter Paradise edi obofo aso dem say okopa na cho say makabofo as ma kire no ade so enye ne kure bofo asem no mete ne wo tama na metu kwan na mete asem no wo so me ni wisi aye so no me ni wisi a watama me nya problem ba da me ni wisi aye titambe na me ni ko si aka bofo wasem ma betire kirem na mo de wo sa Bishop Lumba ne kwase agimi fo kurase ni bate se wo gan fu bate se wo no wo gisika toria ni dia wo gisika fi asofo no wo ma na wo di obi abeta na wo gu obi hu fin na wo kan kwase asem wo RTV ho na RTV fo no so obu nse nyansafo bi wo RTV wa o muntu sa abrante ne fo e wo me ho onim ti a hwe se nyansafo bi wo RTV wa manager awo RTV ho sa no pe ma frɛwo me ne wakasa the way I was in me kasa ye ene me simi esejudu ma kuma kasa papa twa bibia so ye srɛwo no ena mama kuma ba fom na mama nka kyerɛw hwɛ tie nie sa abrante no mu telefo sa Bishop Lumba no o ya mana ni atena ni nton hwɛ
was all the way what the year for the new sabe ye panini no better na Ghana for susu tie no Jimmy fu we wo kura si Ghana fu ntie o na wa ka say soft apia no kasa me ntie no e ye wo su be mpa na babo sa apa no so wo su be mpa na abo pa say be me kasa me ntie ono na be sa de no ono aso na be ye because one the dis ankwase asema obo pa ma ye di tuo ene ejaba me so ye betutum tuo me fie ha nyina ye be sutu fie ha nyina obi fie me dem sa fie wona ye o su be babo pa ama ye di jaba tu fie ni mu asi fie ni nyina nyame kwa ka me ni me nyina ehye nyame na twitwaje me nyame na twitwaje me woni nyama mafam woni nyama ma hunu mani so ansa na yesa kobo ababa wo ya wo be me yesa kobo dibola soso pa ama dibola be ka tem se wo yale am kokohwe no me kokohwe no a me ko yesa ye de me ma yesa te me ma wo ma ye chi me woni nyama me hunu mani so woni nyama mafam woni nyama ma go through na wabata wo kasa fidie so akeka nkwase asem ne muasem e dia pa wusika de gu botom e na wakotena YouTube na we so dia say ade tin ya say omo who born by mistake hey sa Bishop Lumba don hey bola need to sell kurasini wo gan kwa hia te sell wo Bishop Lumba wa hia bani te sell Jimmy for the grantie te sell wo Bishop Lumba ene sa baba wa na wono no wa pono se preko as a preko a ya dina bo asemi o ma yekoku no as a preko ya dina bo di o ma yekoku no sa wa baba wa na no se ayi no vuvumzera sa baba na no se vuvumzera no Jimmy fu no se o so fa bia no ko no ga baba wo kwa sia Jimmy fu kurasini ba ho kanka no hu nyanyan abo gante se wo kwa sia ba te se wo beka mumba kasa me tia me wife how dare you woni mo ba na me wara no woni me na se woni na busuam woni me papa ne me maame wo ka so yo ba keto an wo ka so yo ba fo woni mo ba me woni me be ofire kwasiafo Jimmy fo me kwala nka mo ka me kwala nka me nkasa na me yire de oba watime djemati wo ko brem woba watime djemati wo mama ne hunu brem woba watime djemati wo manim gwase brem woba watime djemati wo kanu a medunya kopon ma wi wo hene wo kamere wa kame wo kamere wo kasa kakra mani tia me yire wa kasa bateme nka wo kasa kakra mani tia me yire wo bateme nka kwasia 47 kwasia Jimmy 47 mugugu no say ye program sa atesem kwasia sa atesem wo tia so nko bisa wo tia so musa na mo se mo mete ye ma musa no wo ti mi hwasa wo bisa me Bishop Lumba me bisa wo ti mi hwasa wo bisa me wo ti mi hwasa no wo bisa me wo ne sa wa hene ba se wa Jimmy fo kurase ni ba na ne ho kan no Jimmy fo kurase ni ba na ne ho kan no be ma kura ekuru kura woni bi no wo kunu wawale wo Bishop Lumba walale kwasia wo hwe ba wo hwe yire abuafuru we responsible man kurase ni Jimmy fo kramai ba wo gan aponche te samo kwasiafo mo so kura so mo kura mo so mo bazo mo kura mo se mo enipa ntie mo kwasiafo we aya just a beginning na mo de mo China wo nyame be twa mo nyina mo ka nipa bia wagye me ho contract nipa bia wagye me ho pa e wo niam ma kom no me gina sa asam no so se Nyankopon wo mbu me ni mo nyantam aten wo nyame twa mo nyina mo ka wo nyame won twa mo nyina mo ka wo nyame twa mo ka Bishop Mate name Mate wate Benjamin ana nsem bia ya wo be ka se tia me wife se yi be ma we na wo ban kwa da so yi wo ba da so ne nam ne hire da so ne nam ara mo pa ma wale ne ti se mpa ya mo bo ne se se ya soma mo megu ma wale ya o Bishop Lumba se se fa de Bishop Lumba a se fa de wo fa mo ye atesem RTV o mo na ye san kwa asem ne sa wo ba na wo ka ne ho na wa po ne ho se ayi preko ba no ese fa ne se yi wo hene ba se wa hwan kurase di ba kurase ni ba te sawo wunim ne ma go mutu wunim ne ma fam wa gana bantre so ya dia boni ko na maye boni ba na maye obi me kom me twani pati makum nipa busa wo mo se boni be na maye wo mo boni be na maye
wohwe video na ba ye no ababa wa no obi a sofo ba be fa wo sofo wo se sofo no ba be repu wo se wuye nyansani ne se wunyimi ya obi a sofo ba be repu wo otimi sa ba mu sa ba ka se munyai obi a sofo ba repu wo otimi sa ba be ka se munyai mama mono mankasa mama mono otimi sa ba ka sa asam no obi a ye beje wo kwasiafo jimifo wona ba dwemba wohwe video no wa hu de kwa so antunti etua yonko wa wo si atua biam na ebi ba to sabu shapulumba no wo sabu shapulumba no woni wa hene ba se wa no ebi ba to mo ba hu de asere sitie ebi ba kakra ba kuwani na so hu ne ya kwasiafo ajimifo nkrasefo kwasiafo presenters kwasiafo bloggers mujiska kakra na mu jimi Ghana sika atono kora sika to policefo sika to memu panifo ebinom ebimu de ebimu kan kora pa ye wa policefo mu de o kan kora pa ye wa policefo su bi wo so sika die eno kora ne pa o pa ne ajiska ne yakata so nanka asem nka abepem sabri enka still anka investigations enka ma abonten indi ka ntimi ndikre na nipa fa kire tuatua sika nipa fa kire tua sika up to now nti na kura ntimi mpie firi atam ni muma na obi ato no wakan kwase asem che odifo biblika kwase panyi bi te se wo no Bishop Lumba jimifo kwase ni kwase dabe na hunu hohoro dabe na hunu supporter si kwase dabe na hunu supporter si jimifo oko active kwa ya mfa abo foot te se wo Bishop Lumba se be frame wo fa kwase ozu be mpana na baba bebo abaso ne ozu be mpana bebo abaso me me so fo apia me ma bebo abaso kwase anya no mo se de tako anamo ntaka se no mutubom yesi mi misuro obi wa ha mo kwase afo na wote ayi sa kumase ayi yesi efe bi de ahonjo de no mo so to no mo so kan kwase asem obi aba no kan kwase asem obekọ social media so kwase asem kwa obi aka fon obi aka kwase asem vise enyemwa osono to fom ena obi ebodi bie osono wato fom ena obi ebodi bie di obegina TV obegina social media so beka se wopambo kan ho no Canada no musuro no muntumi confront no meme na wode bese be asema Canada kan no so de bese me se me na me ka se wopambo kan ho me ma wopambo di opambo ma bondi me se wo wusu be ba kan ho Canada no kwa na obe defend me no me se wo kan ho are me suro na meka me ni evidence ya kan meka on bamba me court se me se wo kan ho kwasi asema kwa moti Ghana anu munka no kroda ho muntimi hu kase media minisika media mentam scan famre mo mentam ho nya dia famre mo me mere musika nti sika nto no kore no kore nya adwuma ye ma no kore nya adwuma o Ghana na wo kwasi ampanyi beti se wo se wudi matema media da kan ebe di matema wo Bishop Lumba kwasi agimi mente na saka mate se wo start kora che ye se wo start sa program no kora che mente obi nim se me sitie me wife se won kan kire me wati se won kan kire me ko so nim se be tese pe me reply on won me neti won nim se me sitie nyina me mpen kwase asem enkwanso me mpenti asem enye me sala mtie me ye misa no me sira mu am Facebook am frefrem ni munyaye wati ase na mo so de am so mo ke kan kwase asem eni agimisem ne kwase asem obi ama ne ho so a osofo apia we ma ne ho so a osofo apia we so ne ya osofo apia we so ne ya osofo apia one only man enti ukura umusa wo say na this umusa wo say this man this guy I don't know we so ne say one man mo so de mo so ma benben mo so mo ya asofo ama benben mo ya asofo nyame afrem obi be kan kwase asem kire mo a enti hunhun na timu no on kan nyam say asem na nipa ne ka no e kwase asem no keka asem oni pa de kana ene kura bia ni obofo asem na mitu kwan ansa na meti asem no obi frɛ me ka kyerɛ me sɛ o sɛ ni na obofo ka ho na me de yawo e be kasa ye me baaye ma be hwehwem na me hu sɛ asenya ne ma be sa ne ti ma ye bone ma be sa ne ti ma ye bone sɛ ekom de no kwasia Bishop Lumba ma fa chance ya ba ofie sɛ me maduani ni kwasia what your school fees da every 3 months dia me school fees enkura me ensa
kwasia what your school fees da wo dwan kurasini ba te say wo krama ba abofu te say what your school fees da Bishop Lumba bi busa wo kwasia kurasini ya etu board aso abofu RTV for na be fa wo kwasia na kan ka be fa wo RTV for na be fa wo na wan kwasia what your school fees da kwasia wunim kwafo ma me hwe wo mo wunim kwafo ma me sa hwe wo mo me hwe mo sa hwe me sa hwe me ma sa hwe kwafo ma that is my responsibility. What is car? Car you turn say. Car you turn say. You talk car say. Say me ni break car. Me ya tell me be car nti me ni break. What do me now? Me car me use no bi afi. Onu anu kwa na ya tell the car busa no. Me ne wo pambo beneza me talk cars too. Me talk me ultima ba me to bi wo pambo beneza ho. Ultima ba to from me to bi. Rover ayi afenu say sa I kai afenu rover ayi ni sarum wan me to bi. Nanu yana me ton kwa mo bi kwa me de ma boy bi wo so 50 million ka dem say oh engine asay ton 50 million won kam ma yusu pen yesi mi obi ma ne bre car de ade ye pebra bi abone ahwe ye ma ne ye ma mo ma ba bi asisi a wo se car de say se ka mata ye pefie papa bi asi adam wo se car ye peskai na me adwuma wo se car na wo se me bre car e ton say and the car is free and comfort on wasa asofo rebi wasa car free Togo e be Ghana ali ni me the car be free and comfort fa be Ghana ni Togo car to say na 150 million 100 million and ayi kwato say renew over kwa Togo kwato say dey 200 million we ade ya me mama ni abre car fe car kwasia sama kwa bodi ana mo toma mo panim eni panim kasa na ati na wo yesi efro se Bishop Lumbo se wan jimifuo kurasini bola so ni krama but se wo Bishop Lumba na wo to na kan kwasia sem masa he adwumayefo na mo wo RTV ho no mo ne sa blanke de fe Bishop Lumba ne nkasa me di mba ko gina court na baba wa na asem na o kan ye ne so no e da ho na no so akwakokyere me ba bi kura ohunu se me fa baba wa no me kroma boa me e no kwa be ma asem kwa mo tumi da ba court won tentem enu kwa be boko mo de asem na ba court won tentem na ade kwa edile ntia sa case ni ntimi ko court up to now no apolice for no fa be court won tentem 1 minute kwa siafo sa wo to no se wan okoye no ko fa ba no kwa siam ko fa wudi ne wo se abo futi sa kurase ni jimifo wo ka se ye kwa siam mema fa vitim no sa na me so ye fa ma vitim kwa sia woni kwa woni ni mama fam woni ni mama go turu awon nyame de ma betra bem sabri de ma go tu wo Bishop Lumba ne kwasia ba na ne wapo no se prako no aye fa no hene ba se wa no kwasia jimifo ba no wono no wa kwasia ne mama go turu no ni nia na se ne sina na se wo fa bai ene betuma kom kwa 1 minute etuma survival jimifo nkurasefo ma aboa mponche nyame twetwia mo nyina mo kasere mo nyima titiye kwasiafo